أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ 5واں رکوع. اے یعقوب کی سنتان، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق پشتی کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر یعنی انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق ستیہ سے باطل جھوٹ کو نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا. تفسیر سورہ بقرہ 5واں رکوع. اسرائیل یعنی عبداللہ، یہ عبرانی زبان کا شبد ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. مدارک قلبی مفسر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، فرما کر پہلے سارے انسانوں کو عام دعوت دی، پھر اس کالا رب کا فرما کر ان کے مبدع کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی. یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سیکول تک ان سے کلام جاری ہے. کبھی ایمان کی یاد دلا کر دعوت کی جاتی ہے، کبھی ڈر دلایا جاتا ہے، کبھی حجت تک قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بدعملی پر پھٹکارا جاتا ہے، کبھی پچھلی مصیبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ احسان کہ تمہارے پوروجوں کو فرعون سے چھٹکارا دلایا، دریا کو پھاڑا، ابر کو سائبان کیا. ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں ان سب کو یاد کرو. اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرمانبرداری کر کے شکر بجا لا، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کا بھلانا ہے. یعنی تم ایمان لا کر اور فرمانبرداری کر کے میرا عہد پورا کرو، میں نیک بدلہ اور ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا. اس عہد کا بیان آیت وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. سورہ مائدہ آیت 12 میں ہے. اس آیت میں نعمت کا شکر کرنے اور عہد پورا کرنے کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے.
यानी कुरान पाक और तौरात और इंजील पर जो तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाओ और किताब वालों में पहले काफिर न बनो कि जो तुम्हारे इत्तिबा अनुकरण में कुफ्र करे उसका वबाल भी तुम पर हो। इन आयतों से तौरात व इंजील की वो आयतें मुराद है जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और बड़ाई है। मकसद यह है कि हुजूर की नात या तारीफ दुनिया की दौलत के लिए मत छुपा कि दुनिया का माल छोटी पूंजी और आखिरत की नेमत के मुकाबले में बेहकीकत है। यह आयत काब बिन अशरफ और यहूद के दूसरे रईसों और उल्मा के बारे में नाजिल हुई जो अपनी कौम के जाहिलों और कमीनों से टके वसूल कर लेते और उन पर सालाने मुकर्रर करते थे और उन्होंने फलों और नगद माल में अपने हक ठहरा लिए थे। उन्हें डर हुआ कि तौरात में जो हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और सिफत प्रशंसा है, अगर उसको जाहिर करें तो कौम हुजूर पर ईमान ले जाएगी और उन्हें कोई पूछने वाला न होगा। ये तमाम फायदे और मुनाफे जाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में बदलाव किया और हुजूर की पहचान और तारीफ को बदल डाला। जब उनसे लोग पूछते कि तौरात में हुजूर की क्या विशेषताएं दर्ज हैं, तो वो छुपा लेते और हरगिज न बताते। इस पर यह आयत उतरी। खाजिन वगैरह। इस आयत में नमाज और ज़कात के फर्ज होने का बयान है और इस तरफ भी इशारा है कि नमाजों को उनके हुकूक संस्कारों के हिसाब से अदा करो। जमात सामूहिक नमाज की तरगीब भी है। हदीस शरीफ में है, जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत पुण्य रखता है। यहूदी उल्मा से उनके मुसलमान रिश्तेदारों ने इस्लाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इस दीन पर कायम रहो। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी सच्चा और कलाम भी सच्चा। इस पर यह आयत उतरी। एक कथन यह है कि आयत उन यहूदियों के बारे में उतरी जिन्होंने अरब मुशरिकों को हुजूर के नबी होने की खबर दी थी और हुजूर का इत्तिबा अनुकरण करने की हिदायत की थी। फिर जब हुजूर की नबुव्वत जाहिर हो गई तो ये हिदायत करने वाले हसद ईर्ष्या से खुद काफिर हो गए। इस पर उन्हें फटकारा गया। खाजिन व मदारिक, यानी अपनी जरूरतों में सब्र और नमाज से मदद चाहो। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा तालीम है। सब्र मुसीबतों का अखलाकी मुकाबला है। इंसान इंसाफ और सत्य मार्ग के संकल्प पर इसके बिना कायम नहीं रह सकता। सब्र की 3 किस्में हैं। तकलीफ और मुसीबत पर नफ्स को रोकना, तात फरमानबरदारी और इबादत की मशक्कतों में मुस्तकिल अडिग रहना, गुनाहों की तरफ खींचने से तबीयत को रोकना। कुछ मुफस्सिरों ने यहाँ सब्र से रोजा मुराद लिया है। वह भी सब्र का एक अंदाज है। इस आयत में मुसीबत के वक्त नमाज के साथ मदद की तालीम भी फरमाई, क्योंकि वह बदन और नफ्स की इबादत का संगम है और उसमें अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम कामों के पेश आने पर नमाज में मशगूल हो जाते थे। इस आयत में यह भी बताया गया कि सच्चे ईमान वालों के सिवा औरों पर नमाज भारी पड़ती है। इसमें खुशखबरी है कि आखिरत में मुमिनों को अल्लाह के दीदार की नेमत मिलेगी। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।